Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Eda ososo nyankopon ase. Ahene mohene agenkwa papa. Awaye agenkwa Yesu Kristo oma yakonya enei anwumre yasa bebehia ha de eka nyina ne se eda nase yi na ye tontom ne yekamfo no. Se enne soso onche ne din kunkura ne munyam. Daniel ye part 1 Emma part 1 no esi kosi babia na yeka omomatwa high sentence. A omoda afiase. A ebietwa 43 years, ebietwa 37 years, ebietwa de achite saa omoda so gu afiase yenya omomma afie. A ebia ye nkokora ina omugu ho. Dana ye ka ho asem se aban no onye humobro mfama saa nkrofo no. Do omaye bone atie man Ghana. Omaye bone atie nuanom enso so sebio obifum kum a yesoso yentimi mfumu nwa. Na me kai se mra amnesty baya na yeda condemn sesa eba life in prison. Life in prison no yesa de ekotetekrachi. Tetekrachi prison hona yesa ma a second amnesty 2008. IS John Ajekum Kufuor or grantee amnesty ma yesa obi ofa tribunal bia free trab emra fie. Na de si wasem yi mu se na ye ni akokora bi nete ho. Na akokora na ye fe ne chubi Ghana mo na different from condemn re fe ne chubi. Et amnesty ne ba sa no ana ya so de pani out the crash prison you ado na on amnesty na kan. Enti authority no hu se chubi onim ne krom kwan. Ana obetima boni krom din de be so okwa obeyira. Ti the authority ne kan ne se sa na ebe ya memma chubi nko anko yemma prisoner bi emfa chubi enko ne krom. Na ye ho na prisoner man no do fe ne bibia se onfa chubi nko ne krom. Okoya prisoner sa ba sa obeka kire ne se okoduru chubi krom no chubi krom ho no na chubi hu ne fie woyensimani obusa na chikura na obia ntimi enka hwenkire no enti yadamfo no hu sa de yasa no ana ono yese oja ne system hwi ho edem no ma bokuman for sada wo sako ye ja no abanya ja no so won continue wo hu ne fie no de na ba ne kruma abuzabuza nti obehu ne krom ene ntibi ti se wasoso de ameka se wo 37 years o Ghana prison wa hwe a ono opie ko sisi ane bro no so obi ehu no yese nkokora fo mu ne face no o mu ne behu bebre kura ewu chubi obi ehu no prison abrabo no enei yesa toa so afri ba bi foforo aba forgiveness as enu e bone esi ehu ne mobode che no one time bi na metie osofo bia dance die obi bodam wa bodam na ne dam bonum no na de ba osofo no nchen ena urade fa osofo no so ana onya na yaresa eto onya na yaresa no sisa de amin ko ba bia se sofo urade fa no so menya ma yaresa de a ene de be ne se me ne sofo no betena sofo ni abrante esum ya ma abrante yi ebetintim okrisosum ama obenya wono so na doma chede a ode ye adwuma wa so dem ho de esie ina ne se ote no firi sa sori num okoso no nko anko otwe dom omo sofo nanse bebre sa do omo koe enti ehye sofo no pa se sa de wedi e obetum de ache be ya obi obodam ne tena ba no wasa ne yare no watena wo nche watetena sofudie no obenya adom no wasa cho church member no omakote church obetum de ache so sa sofo we ode asem no eyeden ode chema asomdwe ebae etimi nuanom a omo hweme enei dem pese uhunu se so bia ye obone a hunumobo na fache no etuka Matthew chapter 5 verses 7 a was it blessed are the merciful omo ye den omo kura ahumobro akoma awurade nhira ene omo enti uhu nua mobo se wu nua abo no betum di ache no na asem mfa na asem nko emre bi sa na security man bi a ogade ba bi e bompae a agidi wo Ghana ha na mempese bebodin ogade wa na omo se security man na gade on oil anointing oil ayira boy no omo chi no obi si don't do abodu
ejeni no man ko da prison sofo a wati prayer camp amanfo babobom mpae a wagidini wo sika obetima to ka akra chenipa se obi kura ba oho na so ye watchman na awurade mfasa ama na oil a ira ebi ko yemfasa hu so na wi a adenta ka wonje oil no na unya na manonko na kwahwe ama ya jeli sa nipa na kwakotu prison ye ka forgiveness Yesu ba ye do di ba ye ina ne se yemfa bone enche yemfa bone enche ne yemfa enche mane den emro so ene ye sa ko prison biem metna prison e ma ne be ka minikes mienu enokra anuanu bi na ye madom de cheme abrante a obehwe video yi ana maami a wo hwe yire ho se obeka bibia kire obi na bone nya de papa mi amna mu kroma mi se mi abrante mi ton kokeni ni ma mi di akohwesem emme me ma beti so a mi di akoni aba no ebe wi ase am ko da prison no na aka minikes mienu ana one yellow shirt ana jalbab nkromofo atade baako eno ne matade ana mi da afiase mentade na tete ni na asa mini atade bi ahye etimi de baako edi wofufuo ma anuanom na omo de gare ma me supporto me gare anase obeya nkwan no nso dia no wajam kakram da edi mi gare mi wi na madware na ma hye jalbab ne wani kana aka no edru ba bi no madam baako ya ansrahwe na ntade onya na emma blouse wom enti e baaye no mini atade ntime je sa oba atade ntu ne nsa ne firi ho ana me nse singlet ready to fight eche prison ho no emma atade kura me hye bi ho ahokyire nti enei afinu ko na wieye prisoner da ho no oka Matthew chapter 25 Yesu beka about the 10 virgins but all ba no obeka se me yare da ho obesra me okacho se me da fiase obesra me sansem a Yesu kan na Yesu nim se mre beba enkofu da fiase a ombehia moa entane aginkwa Yesu kasa asem afinu ko na wiye no onua wutie me do no mo da fiase no da na me ka asem bi kire obi se omo a yeye boni ogoman ga na bi twa omoka no aye kopi afiase no do innocent o ye ka se innocent obi a ye twa asem ato no so da ho betemre kopi ho no sankrofo ya soso ana omo ye den esanse omonya the passion of forgiveness enti no omo ankasa den e de boni e de amu no omo de papa ye den etwa eka ti sankrofo no omo ye den na omo to aduane de bre e me de support aduane me edi omo ye boni eti omo ka no e ti omo de boni ye de amu no omo de papa ye den etwa eka me nyinu se bi obi ayo boni obi bibi etia me ka last time na e ko central prisons akọ Kanyamsem ye gina gate wa ya ton ni ma ye de ko ana man bibu se ye ko prison ana ye se ane o se ye wadade o sa de bonyefo wenum na ye nya dade a ye ko akosra hom ana me ka cha papa ne se papa me se ho na me firi o ho na me da ana na awurade yi me enti awurade yi me a me wura mfi ba bia na me da ene ye kasa abanu hu prisoner form obo twa mo sentence na on padro na amnesty na prison number no so ente na ebi nya kwan meka o mabusuafo no ho no emra amnesty ni nya maaye no sese de adwene ho no se afi ko na wie no prisoner force so no ombedidi ede na me no mienu yafa ho menim se before afi obekọ na wie no bosome ba ko ne fa akai ese etimnya bibi ne enu bibi ne eni a prisoner for koto ensa didi omo a ode beboa osofa boa ana enu nsi nche no so no yesa ne enyanka ba koto nsa adidi
eno so nko achi no enka achi no yes say they ready atoma koma ho say cocaine smokers oh mugu base ebi de da store anim ebi de da man for dan achi I say omo de no hope efie kura busuan rejeto me sanso musubanti cocaine na amomo bra ba ye basa sankrofo isuso no ready atoma koma so say yenye take away na yemfa nko na sankrofo ye no omo nkoche ne no mina ntu nsanidi ye no ntu nsanidi wie so a yensanka awurade yankopon asem enche sankrofo no a cocaine edoma to prison no na de na tade akura ye fi no kasada no kristo ye adoma ka ye nwro ye manro satade no ne ma na tade foforo onua ben ana aka wakoma opese o support saade we na yetimi yakaba ebusumi ba konifa because ba almost yesu beka se me da fiase wa ma mesra me ebia wo de wantimi anko fiase anko sra obi nanso ebia wotimi support ye e man tade kakra bi ana emu boto ba ku bi ana bibibi e me de support de prison wa meji se ka ebeboa prison akwantu na prisoner ni aduane a odi no enkwan no ye fe na manpower eduro be friend chokwagiri ana banku no e fe zontoli enkwan prisoner ni di no me kwai emre bi a etwa mu ana me da condemn cells sa da asori be ya don be che mu na menya one take away no me di mu no wi a enam de menwe nti ade akina so on the prison manpower no ba enkwan no na me de agu nam no ho na masro bro resijas no obum kakra because condemn prison in soldier na metimi de sa nam no no ankwan be se 3-4 days afa be yokana nam no mutesi na tuko because yentanya sa ne man sa enjoy ho enti enanyumre Yesu Kristo amaye sa kwenye se emre bia na wotwe bia no enima kakra efa prison huhehia ho no yemfa metudwa na enipa ebrehu na say me ni one prison officer share ye di nkomo o se you to egu honko about 60% 65% na you to omugu prison ene you to amaba ye kan asem kire obi bia wontie oji se na brabo eno anu no my brother ye na ekoda mu a awurade de etwa 18 years awurade boy ho ba na e baa no enkrofo bebre beto ye ho 3 months omu frasase we su ko ya momtu omu yare wi ebi ye 1 year o yare wi ye ebi kura ni efra a omu da so da ho wo ya branch na wususu ne etufo a tie futuo na sacha wadwene na aka se prison there enipa na gu ho a my brother jai eho ye wiase mu ha hell eho ye bunsam jam hwese tie fie mu na ya ma light of cry tie dam pumade dem kura no ye wie ne say heat ne te say prison fine ni dan bia mu heat ewo ho no enye heat ketwa ena nipa gu ho owe kuma se prison say ya ye ne second fa nipa 700 but now about 2000 plus me camera na me da romand kuma se prison ha sa date na prison officer or the safo besi prison yard gate na no say ya romand dam wa obia o miepru no to ho because heat na de o ma de ache no pampan ya ba ne papa eti obie kra no afiri ho eti na be twepro no abie ansa na ye yankasa ya pie abrantie subana wonamu se wonnim Kristo a hwehwe Kristo atira kwan wate na wiasi enche na Yesu eba ewiasi ko na wieye hweniye na di emra so na wanko prison ye kan say ya ma omesi enipa ye befum obi ye betie obi nan so owura se bibisa ba afache enye tension but de woman no kure nkwan na ye ka de ye nkontombo bia de ye mfa mam de ye no kure de ye hu ana ye ka ye mfa nkontombo asem bia mam esanse se betwa ntro ha ye bebu hu aten ana babra mai hu se atrofo ina anya hinya ni chefa ti de eka ina ye nokre ana me fa kwanya we soso asa apagani asina chew obi amafum no bia ohun mo bomfa ncheme from the day am wa bontem ko afiase
obi ama fani sika obi ama bibi etia no obi ama rob no everything me kan nipa bebrebe esra mo ara ma ye bone etia mi nanu ganafo ene amaronefo mo hu me mobo na mo mfa encheme esanse bone enya adepa ma ye ne bebrebe a ensem fata mo mfa encheme ana matiefo so a Kristo ya adom fa KMTV so a mu tie bo wiase fa na ba bia menim se mo ye nipa bebre hu me no e ka makoma se mo bebre boa me be de phone ni mu nsemsem no obi mi ka onua ba ko sei o seni sika me se me mfa nto ba me ko kura se ko kanya me se ma me nchicha mo be samre na emre a na me phone no na me sesa no e de akona da bati mi yi chip ni me na koto na phone so no ana me message no contact Bible ma me toyi na ni na metwa ni na picture pepe anka me senam na hu de odis kan ma me se me ye no efri obesin na minya no contact biem but nipa de adwuma ehu tembia de me kan se wiase ni ko wia woso no na sofo ko wia pane a ye be kan pane no ho asem agya wiase ni ko wia woso no etu onua se bia ukohia me video ba bia mistake na ba na menti man sene Bible ni na amra be se minya contact ko man store udin minya wasa me fa na saa se me so na video we aropla me na me hu sa ampa de wo ye na so ani e de ama enkurase fo nso o mo kan di sua de ana obi bia so a saa YouTube ni Facebook yi e bia wo send bibi ma me na e bia e moto honti e bia man to man friend na so or something like that no on fan cheme na adwuma ye pressure ni manti no etima enipa bi enipa bi escape nipa ene anwumre prison abrabo de awurade edi abedunie prison enye ba papa me mom pa ese me tamfo kura nkonkoda ho eti sawo ho na ate boni bi mu a na wodo Ghana na Ghana mra omfanya adwuma na sa wo de wo se boni na abaye asacha wadwene wate na me nkonko wura prison bebre ko romantima mafie awurade yankopon hu yemobo onkan ho no omoaye na next week so omoaye prison topic foforo ni dimfa mane mfa mamfo Hausa for say assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh me di Yesu Kristo jo bibia ana wa wonim Kristo hwe Kristo tira kwan na enche na oba obibu wiase atai onu nkuto ne nokore okwan ne nkwa no obi eni hobekọ agya ne no mara di Yesu Kristo so awurade nkamu ina mo bye bye ebesa shedi amen.